अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 12 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाई की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच एरियाज आर मोस्ट अफेक्टेड बाई incessant growth in population। दोबारा देखते हैं, which areas are most affected by incessant growth in population। आबादी में इजाफा से कौन से ममालिक सबसे ज़्यादा या कौन से इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। द डेवलपिंग कंट्रीज आर मोस्ट अफेक्टेड बाई incessant growth in population। आबादी में इजाफा से तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। विच एरियाज़ की जगह आ गया द डेवलपिंग कंट्रीज़, विच एरिया की जगह द डेवलपिंग कंट्रीज़, बाकी सारा जो क्वेश्चन है वो साथ एडजस्ट कर दिया। द डेवलपिंग कंट्रीज़ आर मोस्ट अफेक्टेड बाई इंसेसेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन। आबादी में इजाफा से तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग टू सफ़र मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। दोबारा देखें, वाई आर डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग टू सफ़र मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। कसरत आबादी से तरक्की पजीर ममालिक ज़्यादा मुतासर क्यों होते हैं। द डेवलपिंग कंट्रीज आर गोइंग टू सफ़र मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ये इतना हिस्सा क्वेश्चन में आ गया। बिकॉज क्योंकि देयर राशन ऑफ पॉपुलेशन increase is greater than other areas, because the ration of population increase is greater than other areas। कसरत आबादी की वजह से तरक्की पजीर ममालिक ज़्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि वहाँ आबादी के लिए दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा राशन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मेजर काज ऑफ फूड शॉर्टेज एंड माल न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ द मेजर काज ऑफ फूड शॉर्टेज एंड माल न्यूट्रिशन। ग़िज़ा की कमी और नाकस ग़िज़ा की बड़ी वजह क्या है। आंसर इसका जी, ओवर पॉपुलेशन इज़ द मेजर काज ऑफ फूड शॉर्टेज एंड माल न्यूट्रिशन। यहाँ पे वाट की जगह ओवर पॉपुलेशन आ गया, बाकी सारा क्वेश्चन आ गया साथ। ओवर पॉपुलेशन इज़ द मेजर काज ऑफ फूड शॉर्टेज एंड माल न्यूट्रिशन। ज़्यादा आबादी ग़िज़ा की कमी और नाकस ग़िज़ा की बड़ी वजह है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। हाउ आर वाटर रिसोर्सेज आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस। आबी ज़राए किस तरह बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन वाटर रिसोर्सेज आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस बिकॉज मोर पीपल यूज़ मोर वाटर। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा आबादी की वजह से, आगे क्वेश्चन का हिस्सा आ गया, वाटर रिसोर्सेज आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। बिकॉज मोर पीपल यूज़ मोर वाटर, क्योंकि ज़्यादा लोग ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। दोबारा देखें, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन वाटर रिसोर्सेज आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस बिकॉज मोर पीपल यूज़ मोर वाटर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल एनर्जी कम होने का क्या असर है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉसिल एनर्जी। फॉसिल एनर्जी कम होने का क्या असर है। द इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन of fossil energy is that the fuel prices are rising everywhere. The effect of depletion of fossil energy is that the fuel prices are rising everywhere. fossil energy कम होने का असर ये है कि ईंधन की कीमतें हर जगह बढ़ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what is the limitation of improved technology। what is the limitation of improved technology। जदीद टेक्नोलॉजी किस मामला में मजबूर है। द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इज़, ये इतना हिस्सा क्वेश्चन में से आ गया।
دا لمیٹیشن آف امپروو ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی اس معاملے میں مجبور ہے دیٹ اٹ کین ناٹ میک اینی ایڈیشن ٹو دا ایگزسٹنگ نیچرل ریسورسز، دیٹ اٹ کین ناٹ میک اینی ایڈیشن ٹو دا ایگزسٹنگ نیچرل ریسورسز، جدید ٹیکنالوجی اس معاملے میں مجبور ہے کہ موجودہ قدرتی وسائل میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ کویسچن نمبر 7، ہاؤ کین سفیشینٹ فوڈ سپلائی بی میڈ پاسبل فار دا فیوچر جنریشن؟ دوبارہ دیکھیں، ہاؤ کین سفیشینٹ فوڈ سپلائی بی میڈ پاسبل فار دا فیوچر جنریشن، آئندہ کی نسل کے لیے مناسب مقدار میں غذا کی فراہمی کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے؟ آنسر، وی کین میک اٹ پاسبل بائی ڈیکریزنگ ہیومن پاپولیشن گریجولی۔ دوبارہ دیکھیں، وی کین میک اٹ پاسبل بائی ڈیکریزنگ ہیومن پاپولیشن گریجولی، ہم بتدریج دنیا کی آبادی کو کم کر کے اسے ممکن بنا سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 8، وٹ اسٹریٹجیز شوڈ بی اڈاپٹیڈ فار سیف فیوچر؟ دوبارہ دیکھیں، وٹ اسٹریٹجیز شوڈ بی اڈاپٹیڈ فار سیف فیوچر، محفوظ مستقبل کے لیے کن حکمت عملیوں پر عمل کرنا چاہیے؟ آنسر، فار سیف فیوچر، محفوظ مستقبل کے لیے سب سے پہلے وی شوڈ مینیج اینڈ پروٹیکٹ نیچرل ریسورسز، ہمیں سب سے پہلے قدرتی وسائل کا بندوبست اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سیکنڈ، وی شوڈ کنٹرول دا فاسٹ گروئنگ پاپولیشن، دوسرا ہمیں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانا چاہیے۔ ذرا دیکھیں، فار سیف فیوچر، فرسٹ وی شوڈ مینیج اینڈ پروٹیکٹ نیچرل ریسورسز، سیکنڈ وی شوڈ کنٹرول دا فاسٹ گروئنگ پاپولیشن، محفوظ مستقبل کے لیے سب سے پہلے ہمیں قدرتی وسائل کا بندوبست اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے، دوسرا ہمیں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایکسرسائز کے کویسچن آنسر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔